Gloria al Señor. Glory to God. Vamos a buscar en el libro de Marcos capítulo 5. Let's look in the book of Mark, chapter 5. Ya saben mi nombre, el pastor lo dijo. Siervo Juan Sánchez. You know my name, servant Juan Sánchez. Y vamos a estar leyendo en la altura del capítulo 5, verso 22. We're going to be reading from chapter 5, verse 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you have it, please say amen. Y dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y vino uno de los principales de la sinagoga, Then one of the synagogue leaders, llamado Jairo, named Jairus, y luego que le vio se postró a sus pies came, and when he saw Jesus, he fell to his feet. y le rogaba mucho diciendo: He pleaded earnestly, saying, mi hija está agonizando, My daughter is dying. ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Please come and put your hands on her so that she may be healed and live. Pasamos al verso 35. Let's go to verse 35. Mientras él aún hablaba, While Jesus was still speaking, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader, diciendo: tu hija ha muerto, saying, Your daughter is dead. ¿para qué molesta más al maestro? Why bother the teacher anymore? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesus, overhearing what was said, dijo al principal de la sinagoga: no tema, cree solamente. he said to the leader of the synagogue, Don't no be le- afraid, just believe. Y no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, hermano de Jacobo. brother of James. Y vino a la casa del principal de la sinagoga When they came to the house of the synagogue leader, y vio el alboroto Jesus saw the commotion y lo que lloraban y se lamentaban mucho. with the people crying and wailing loudly. Y entrando le dijo: He went in and said to them, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Why all this commotion and wailing? This child is not dead, but asleep. Por último, mas se burlaban, Lastly, but they laughed. espérense, y se burlaban de él, But they laughed at him. mas él, echando fuera todo, After he put them all out, tomó al padre y la madre de la niña he took the child's father and mother y lo que con él estaba, and the disciples which were with y him, entró donde estaba la niña. and went in where the child Y was. tomando la niña de la mano, He took her by the hand le dijo: Talita cumi, and said to her, Talita kum, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. which means, little girl, I say to you, Niña, get a ti te digo, up. levántate. Little girl, I say to you, get up. Cierre sus ojos y levante su mano al cielo y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Close your eyes and raise your hands Padre, to the Lord. gracias por tu palabra que en esta mañana hemos leído. Te ruego, Señor, que vivifique nuestras vidas a través de tu palabra, que nos ayude a ser agradables delante de tu presencia y que cada día tengamos un corazón agradecido para ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. You may be seated. En esta mañana This morning, quiero hablar bajo el tema: I want to speak under the title, en Cristo hay esperanza. In Christ there is hope. Toma al hermano que está a tu lado, Take your brother next to you. agarre a alguien, Hold on to someone. mírelo al rostro Look into their faces y dígale: me alegra verte, and tell them, I'm happy to see you. me alegra verte. I'm happy to see you. Dígaselo, hermano, dígaselo, no importa que a usted le falte un diente, dígale: Doesn't me alegra matter- verte. Doesn't matter if you're missing Sonría, a tooth. sonría. Dígale: me alegra verte. Smile, smile. Tell them, I'm happy to see you. A su nombre. To his name, La esperanza es un sentimiento hope is a feeling que puede surgir en cada uno de nosotros. that can emerge in each of us. El creyente tiene que tener esperanza. The believer needs to have hope. A su nombre, To his name, a su nombre. to his name, Y es allí and it's there que ese sentimiento poderoso that powerful sentiment nos impulsa impulses us a creer to believe
en un futuro mejor. in a better future. Claro, en la mano de Dios. Of course, in God's hands. La Biblia especifica The Bible specifies que la esperanza es una expectativa segura, that the hope is an assured expectation, una firme confianza en que Dios lo va a hacer, a firm trust in that God is going to do it, una firme confianza en que Dios obrará, a firm trust in that God will do it, una firme confianza en que Dios se glorificará en nuestra familia. a firm trust in that God will be glorified in our families. A su nombre. To his name. Pero aquí dice la Biblia, But the Bible says here, en esta historia que hemos leído, in this story we just read, que Jairo era un principal de la sinagoga, that Jairus was a synagogue leader, un hombre importante, an important man, un hombre de respeto. a man who was respected. Pero como la vida da vuelta, But since the world turns around, se le presentó una situación a situation presented itself que se escapaba de su mano. that was out of his hands. Como a muchos de nosotros, Like many of us, que la vida nos ha golpeado, that the life has que hemos recibido hit us, that we have received altas y bajas, highs and lows, buscando solución looking for solutions, y se nos escapa de la mano. and they're out of our hands. Pero qué bueno que Cristo está ahí. But how good it is that Christ is here. De alguna manera Jairo escuchó de Cristo, In some way, porque Yes. lamentablemente heard about Jesus, because unfortunately, muchas veces many times, buscamos la solución en lo terrenal we seek solutions in the worldly things, y dejamos a Dios de último. and we leave God last. A su nombre. To his name, La Biblia dice the Bible says en el verso 22, in verse 22, luego que le vio se postró a sus pies. after he saw him, he bowed before him. En medio de tu problema tienes que venir a los pies de Cristo. In the middle of your problem, you need to come to Jesus. En medio de tu dificultad tienes que venir a los pies de In the middle Cristo. of your difficulty, you need to come to the feet of En Él Jesus. es el que está tu Your esperanza. hope is in him. Que no se te olvide. Do not forget that. En Cristo hay esperanza. There is hope in Christ Jesus. Y dice el verso 23 Verse 23 says, que postrado as he le pleaded, rogaba mucho. he begged him. Si hay alguien que tú tienes que rogarle es al Cristo de la gloria. If there's someone that you need to plead Si to, hay it's alguien that que tú tienes Christ. que rogarle es a tu If Salvador. there's someone you need to plead to, is your Savior. Le rogaba mucho. He pleaded to him a lot. Mi hija está agonizando. My daughter is dying. Pon la mano sobre ella Put your hands over her, y vivirá. and she will live. Pon la mano sobre ella Put your hands over her, para que sea salva. so she can be saved. Decía un pastor A pastor said, llamado Chuck called Chuck, que la esperanza es la capacidad that the hope is the capacity de mirar las circunstancias to look at your circumstances, imposible impossible, que te rodea that surrounds y you, creer and believe, aunque tú no veas la solución en el momento. even if you don't see the Dele solution un at the aplauso al moment. Señor. Give God a round of applause. Pero la pregunta en esta mañana But the question this morning sería, would be, ¿qué motivó a Jairo what motivated a ir Jairus a Jesús? to go to Jesus? No pertenecía al grupo de los He discípulos, didn't belong to the disciples. pero es lo mismo que preguntaríamos, ¿qué motiva a las personas que no conocen de Dios a acercarse a Jesús? But it's the same thing we would ask. What motivates people who don't know God to get close to Him? La necesidad. Necessity. La necesidad te lleva donde quiera. Necessity takes you anywhere. Cuando hay una necesidad en tu vida, en tu alma, If there is a need in your life and your soul, tú estás dispuesto a hacer lo que sea, you are willing to do anything a madrugar, to get up in the morning, a caminar largas distancias, to walk long distances, confiando trusting que al lugar donde tú vas that the place where you're going, van a saciar tu necesidad. they're going to fulfill your need. Al nombre de Cristo. To the name of Jesus. Quizás Jairo escuchó Maybe Jairus heard en Mateo 8 del 1 al 3, donde leyó la sierva ahorita, in Matthew 8, where the servant read earlier, que un leproso fue sanado bajando Jesús del monte. that a leper was healed by Jesus. Quizás Jairo escuchó Maybe Jairus heard que en Marcos capítulo 2 that in del Mark 3 chapter 2 and 3 al 4, to 4, un paralítico cargado por 4 a paralytic who was carried by 4 friends fue sanado por Jesús. was healed by Jesus. Quiero que preste atención a estas citas I bíblicas, want you to pay attention to these biblical porque sites, muchas veces se nos olvida la palabra y la promesa de Dios para nuestras because vidas. many times we forget the word Y and the quiero que promises.
Y quiero que entiendan esta mañana And I want you to understand this morning que el Cristo que lo hizo en aquella persona that the Christ who did it in that también lo person puede hacer en tu vida. can also do it in your life. También lo puede hacer en tu He can familia. also do it in your family. Cristo no cambia. Christ doesn't change. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. He's the same yesterday, today, and tomorrow. A su nombre. To his name. En Mateo In 15:30 Matthew 15:30, dice que se le acercó una multitud con muchos enfermos says that a multitude, a lot of sick, y lo approached him, pusieron a los pies de Jesús and they put him at his feet, y lo sanó. and he healed them. Y lo sanó. And he healed them. Pero en Mateo 15 del 32 en adelante But in Matthew 15, verses 32 and on, alimentó a 4,000 personas. he fed 4,000 people. Cristo obra en todas las áreas. Christ Él works es in el all areas. Él es el especialista por excelencia. He's a specialist by excellence. Tú puedes venir a Él con un You dolorcito can come to him with a little pain, y Él te canea and he completamente scans you completely, y obra en tu vida and he works in your life, desde los pies hasta la cabeza. from your feet to your head. No hay nada difícil para There is Él. nothing difficult for God. A su To his nombre. name, Lo que había, pastor, era como 7 panecitos well, there was just y 7 unos pieces of pocos bread pececillos. and a few Y fish. Cristo le dijo a los discípulos: And Jesus told the disciples, tengo compasión de la multitud, I have compassion towards the porque, multitude, porque tienen 3 días conmigo. because they have 3 days with me. Y si lo mando a su casa, If I send them home, se van a desmayar. they're going to faint. La palabra especifica The word specifies que Dios tiene cuidado de cada uno de that nosotros, the Lord cares for each que of Él us, cuida tus pasos, that he guards your que Él steps, cuida tu vida. that he keeps your life. A su nombre, To his name. a su nombre. To his name. Y esos pocos panes, esos pocos pececillos, And just few pieces of bread and fish. los discípulos lo pusieron en la mano de The Jesús. disciple put in the hands of Jesus. ¿Y usted sabe qué pasó? And you know what happened? Se multiplicó. They were multiplied. Porque lo poco que tú tienes, Because a little bit you have, cuando lo pones en la mano de when you Dios, put it in the hands of God, Dios lo multiplica. God multiplies it. Dios lo multiplica. God multiplies it. Dios lo God multiplica. multiplies it. A su nombre. To his name. A su nombre. And to his name. ¿Y qué decir en Juan 5 del 1 al 9? And what do we say about John 5, 1 El through 9? paralítico de The Bethesda, paralytic in Bethesda, 38 años, 38 y years, Cristo lo sanó. and Christ healed him. A su nombre. To his name. ¿Y qué decir de Juan 9 del 1 al And 7? what about John 9, 1 through 7? Un ciego de nacimiento, A man born blind, y Cristo lo sanó. and Christ healed him. Usó lodo. He used mud. No importa la manera del milagro. Doesn't matter the way the miracle is executed. Lo importante es que Cristo lo hace. What matters is that Jesus does it. Lo importante es que Cristo tiene What poder. matters is that Jesus has power. A su nombre. To his name. ¿Y qué decir, hermano? Porque vamos a entrar en la historia ya. And what about De Lucas 13 del día al 17. Luke 13, 10 to 17? Una mujer escorvada A woman who was bent over con un problema en la columna with a vertebral. problem in her vertebrae. Quería enderezarse, She wanted to strain pero herself no out, podía. but she couldn't. Y Cristo llegó a aquel lugar. And Jesus came to that place Porque habrán situaciones because there might be situations en que quizás that maybe con tantas cosas que pasan a tu alrededor with so many things that's around you, se te va a hacer difícil acercarte a Jesús. it might be difficult to get close to Pero Jesús Jesus. te va a salir a buscar. But Jesus will find you. Jesús te va a encontrar. Jesus will find you. Jesús te va, aleluya, el nombre de Jesús, a tocar. Jesus is going to touch you. Dice la Biblia que tenía 18 años, The Bible says he was 18 years old, atada por Satanás. bounded by Satan at 18 Pero years. cuando Cristo llega, But when Jesus comes, se rompen las cadenas. chains are broken. Cuando Cristo llega, When Christ comes, hay liberación. there's liberation. Cuando Cristo When llega, Jesus comes, todo se transforma. everything is transformed. Lo que tú necesitas What you need es que Cristo llegue a tu Is vida. that Jesus comes to your life. A su nombre. To his name. Y el jefe de ese lugar es el religioso. And the religious leaders of that place, 6 días hay para hacer la cosa. there's 6 days to do all these things. ¿Por qué tiene que ser hoy sábado? Why does it have to be today on Y a Sabbath? Cristo sana los lunes, los Jesus martes, los heals. miércoles, los viernes, los sábados, los domingos. Para Cristo no hay día, no hay hora, no hay semana, no hay meses, no hay años. Si confía en el Señor, Él hará la obra. Jesus heals on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There is no week, there is no month, there is no year. Jesus does the work. A su nombre. To his name. La Biblia dice The Bible says en el verso 24 in verse 24 que fue con Él. that it was with him. Ay, Went ay, with ay. him. Cuando usted llama a Cristo y Cristo llega.
Estoy When aquí you para call resolver. Jesus and Jesus Cuando comes, usted está en says, medio de esa depresión, de esa dificultad, where you're in that depression, that difficulty, y Cristo llega, when Jesus comes, hay un gozo, there's a joy inefable, that is Paz. unexplainable. que sobrepasa todo entendimiento. Peace that surpasses all understanding. Paz Peace que sobrepasa todo that entendimiento. surpasses all understanding. Pero ¿qué sucede, pastor? But what happens, Pastor? Le seguí una gran multitud. A great multitude followed him. Y esta gran multitud And this great multitude iban para la casa de Jairo. were going to Jairus' house. Pero, But dice la Biblia, pero, the Bible dile que says, está a tu lado, tell pero, the person next to you, but God. del 25 al 29 una parada. There was a pause from 25 to 29. Y yo estoy seguro que en lo humano Jairo se desanimó. And I'm sure that in his humanity, Porque Jairus cuando usted clama, was disappointed because when you quiere que call Dios out, obre rápido. you want God to work fast. Que nadie intervenga en ese momento. That no one interferes at that moment. Esta mujer de flujo de sangre detuvo la caravana. This woman with the issue of blood, she detained the Cristo caravan. obró como quiso obrar en ella. Jesus worked as he wanted to in her, Sanada con 12 años de flujo de sangre. healed her with an issue of blood for 12 Y years. Cristo sigue de camino. And Jesus continues. Y dice la And the Biblia Bible says en el verso in 35 verse 36 que llega otro momento that another moment de desánimo of a disappointment la vida de Jairo. to the life of Jairus. Uno de la casa de él One of his le home dice, said to him, no moleste más al maestro. don't bother the teacher anymore. ¿Te suena común esta palabra? Does this word sound familiar? De personas que se te acercan y te dicen ya no clame más. Familiar to you? People who say don't call out anymore? De personas que te dicen ya no siga luchando con ese hijo que tú tienes. Or people who say don't continue to fight for that child that you have? Ya no siga luchando con ese matrimonio, con esa mujer o ese hombre. Don't continue to fight for that marriage, that man, that woman? Personas que van a venir People who are going to come para desanimarte. to disappoint you. Personas que van a venir People who are going to come para matarte la fe. to kill your faith. Personas que van a venir People who will come para que detenga el propósito que Dios tiene para tu vida. to detain the purpose which God has for your life. Aleluya. Pero dice la Biblia, But the Bible says, hermano, que Brothers. Cristo le dijo, cree solamente. Jesus said, just believe. Y otras traducciones dice que tu niña vivirá. Another translation say that your daughter will live. Momentos en que pensamos que nuestro esfuerzo fue de balde. Moments when we think that our efforts was in vain. Momentos en que pensamos que clamamos a Dios de balde. Moments when we think that we call out in vain. Pero déjame But let me decirte, tell you, Cristo nunca llega tarde. Christ never late. Cristo nunca llega tarde. Christ is never late. Cristo nunca llega tarde. Christ is never late. Recuerdo, pastores, I remember, pastors, cuando era más joven, when I was younger, Dios me hacía mucho llamado. God would call out to me a lot. Mi madre me invitaba a la iglesia, My mother would invite me to church, pero yo no quería ir. but I didn't want to go. Pensaba que la iglesia era aburrida. I thought the church was boring. Pensaba que buscar de Dios estaba muy joven. I thought that I was too young to seek God. Y yo cruzaba un río And I crossed the river, bien largo. very long. Al principio lo usaba con galones por si la fe fallaba. In the beginning, I used to cross it with gallons just in case my faith failed, Porque decía, because they said hasta el mejor nadador un día se ahoga. even the best swimmer will one day drown. Y como siempre en desobediencia fui a bañarme. And as always, in disobedience, I went to take a bath. Para ir a la playa había que cruzar el río. To go to the beach, you had to cross the river. Y de allá para acá And coming back, eran las 6:00 de la it tarde. was about 6 p.m. Todo parecía un pantano. Everything looked like a panther. Pero decidí amarrarme el poloché a la cintura y lanzarme al río. But I decided to tie my t-shirt to my waist and throw myself into the river. Como ya había aprendido más nadar, Since I had swum better, en un basurero busqué un galón sin tapa, I grabbed a gallon solamente para tirarlo y seguir nadando. just to throw it and continue to swim. En la mitad del río me cansé. In the middle of the river, I got tired. En la mitad del río los brazos y los pies no me respondían. In the middle of the river, my arms and my legs just wouldn't respond. En la mitad del río empecé a acordarme de las veces que Dios me había dado oportunidad. In the middle of the river, I started to think about all the times that God gave me opportunities. En la mitad del río me acordé de los consejos que me daba mi mamá. In the middle of the river, I started to remember the advice my mother gave me. Y ahí empecé a clamar a Dios. And there, I started to call out to No God. era I cristiano, was not a Christian. pero le decía al Señor, si me saca de aquí te sirvo. But I told the Lord, if you take me out of here, I will Si serve me you. das una oportunidad voy allá a la If you iglesia. give me one opportunity, I will go to church.
Porque queremos buscar a Dios cuando estamos metidos en el hoyo. because we want to seek God when we're in the hole. Pero Él, en medio de la But dificultad, in the middle of difficulty, en medio de que le dimos la espalda, in the middle that we turn our backs to Him, cuando clamamos a Él, Él nos escucha. when we clamor to Him, He hears us. Cuando clamé, me devolvió la When I fuerza. called out to Him, my strength was renewed. No vi un ángel, I did not see an angel. no escuché una voz, I didn't hear a voice. pero sentí en mi espíritu que fue Él que me But I sacó. felt in my spirit that He was the one that pulled Y me out. comencé a ir a la And I iglesia began to go to church. y comencé a And I someterme began to submit con altas, with highs, con bajas, with lows, pero estoy de pies but I'm on my feet por su amor, for His love, por su because of misericordia, His mercy, porque había una madre because there was a mother que no dejaba de clamar that didn't stop por su clamoring hijo. for His son. En esta mañana This morning, te invito I invite you a que recuerde to remember que en Cristo hay esperanza. that in Christ there is No dejes de hope. clamar por tu hijo. Don't stop clamoring for No your dejes de child. clamar por tu familia. Don't stop clamoring for your Dios family. lo hará. God will do it. Es cuestión de tiempo. It's just a time. It's A just su a matter of nombre. time. To His name, Al nombre de to the Cristo. name of Jesus, A su nombre. to His name. Verso 36. Verse 36. Cristo oyó lo que se decía. Jesus heard what was said. No moleste más al maestro. Don't bother the teacher. Ya no hay tiempo. There's no more time. Y Cristo oyó lo que se decía. And Jesus heard what was said. Y le dijo que no temas. And He said, do not be afraid. Cuando la tempestad quiere derribarte, When the storm wants Dios te wants dice no to temas. take you down, say, No God temas. says, don't fear. Al que tú y yo le The servimos one you and I serve es más grande que la tempestad. is greater than the storm. Al que tú y yo le The servimos one that you and I serve es más poderoso. is more powerful. Está quieto y reconocer que Jehová es Dios. Be still and know that I Que Él am God. nos dice y no nosotros mismos. He is not. Tú estás en la mano del cordero, del alfarero. You are in the hands of the Ten potter. paz en tu corazón. Have peace in your heart. A su nombre. To His name. A su nombre. To His name. Porque en esos momentos de crisis Because in those moments of y crisis de dificultad, and difficulties, ahí tú necesitas la intervención de Dios. there you need the intervention of God. Tú necesitas un milagro. You need a miracle. Y si confía, Dios lo hará. And if you trust, God A will su do nombre. it. To His name. A su nombre. And to His name. Y dice la palabra, And the word says, gloria al nombre del Señor, glory to the name of the Lord. cómo Cristo le da en un sentido fuerza a Jairo. How Jesus gave Jairus a strength. Dice un texto bíblico, pastor, A biblical text says, Pastor, todo lo que el Padre me dé, everything the Father gave me vendrán a mí, will come to me. y el que viene a mí, And whoever comes to yo me, no le echo fuera. I will not No estamos cast buscando them de out. Cristo de balde. We're not looking for Estamos Jesus in firmes. vain. We're firm, Confiado trusting de que Dios that God es nuestro proveedor, is our provider, es nuestro ayudador, is our helper, es nuestro refugio, is our refuge, es nuestra is fortaleza. our strength. A su nombre. To His name. Y es muy bonito, pastor, hablar de historias And it's really pretty to talk about stories de otra persona, of other people, pero yo tengo vivencia en mi familia. but I have experience in my life. Yo no creo en Dios por lo que me dijeron. I don't believe in God because of what I've been told. Yo creo en Dios por lo que Él ha hecho I en believe mí. in God because what He has done in me. Mi hermana con 2 hernias My sister with 2 hernias cerca de sus ovarios. near her ovaries. Era imposible para los médicos It was impossible for the doctors que tenga hijos. for her to have a child. Los médicos no le daban un resultado positivo, The doctors did not give her a positive result, pero nuestra familia clamaba but our families clamor para que Dios hiciera un milagro, that God would do a miracle porque creemos because we believe que todavía Dios hace that God milagros. still does miracles. Y trabajaba en una tienda And she worked at a store, y el dolor le agarró con gran ímpetu, and the pain came very suddenly, pero había una familia clamando. but there was a family ¿Usted sabe clamoring. qué sucedió? You know what happened? Dios desapareció la hernia. God disappeared the Dios se hernia. llevó la hernia. God took the Y hernia. los médicos decían que no iba a poder tener hijos. And the doctor said she wasn't going to Tiene be able to 3 have children. hijos, She has 3 children, 2 niñas 2 girls, y un varón. One boy. Porque tú y yo le servimos because you and I serve al Him, Dios de lo to the imposible, God of the impossible, al Dios que obra, to the God that works, al que creó los cielos y la who created tierra. the heavens and earth, Por la palabra, through the word, a su nombre. through His word. Pero yo sufrí más de 3 años, pastor, de migraña. And I suffered more than 3 years from migraines. En Santo Domingo, a muchas clases de hojas, todita me la amarraba. Me ¿De decía, verdad? amárrate tal hoja, esa la agarraba. In Dominican Republic, there's a lot of leaves that you can tie to your head, and I tie them all. Con mentiolé, con ubrenal de vaca, una pomada roja que
Tantas cosas, usted ya no sabía qué medía la cabeza. A red cream, I would put it on. I didn't know what else to put on. Confiando, hermano, porque uno está hay que ser sincero, uno es humano. Trusting because we're human. Y yo no te digo con esto que suelte la pastilla que tú tengas o que no vaya al médico. I'm not telling you not to go to the doctor, not to take your medicine. Pero hay un momento que el único que te puede sanar es Dios. But there comes a moment where the only person Ni that el can heal you is médico God. chino puede hacerlo. Not even a Chinese doctor can do it. Y yo ya cansado del dolor, And me, already tired of the pain, clamé a Cristo. clamored to Jesus. Pues yo le sirvo a Cristo I serve Jesus, y Él sana. and He heals. Entonces voy a clamarle a Él. And so I'm going to clamor to Y Him. le dije, Señor, si me sana, And I se lo said, voy a decir a todo el mundo. Lord, if you heal me, I'm going to tell everyone. Si me sana, no me voy a quedar callado. If you heal me, I'm going to stay Y quiet. me acosté como era normal. And I went to sleep as usual. Después de beberme la pastilla se me quitaba un ratico. After taking the pills, it would go away Pero for a little volvía de while, nuevo. but it would come back. Cuando me levanté, el dolor no estaba. When I got up, the pain was gone. Pasó el día y no llegó el dolor. The day passed and no pain. Una semana, A week, un mes, a month, 2 meses, 2 months, 3 meses sin recibir 3 el dolor. months, no pain. Y ahí, pastor, llegó el dolor con gran ímpetu. And there came the Como pain que se fue suddenly. lejos para coger impulso, para darme maduro. It's almost like He left further to Para get an desbaratar mi impulse fe. to destroy my Pero en faith. medio del dolor, But in the middle of the pain, le dije, Señor, tú me sanaste. Say, Lord, you healed me. Mentira del diablo. Lie of the Yo enemy. soy sano. I am healed. Yo soy libre. I am free. Yo soy sano. I am healed. Y hasta el día de hoy no sufro del dolor de cabeza. Until today, Se my fue. head doesn't hurt. It left. Cristo lo arrancó. Jesus ripped it off. Si Cristo te sana, eres libre. If Jesus heals you, you're A free. su To nombre. His name, En Cristo hay esperanza. there is hope in Jesus. Al nombre de Cristo. To the name of Jesus. ¿Y qué decir, hermano? Con And what este about? testimonio ya voy a cerrar la historia. I'm going to finish with this testimony. Tengo un sobrino, pastor. I have a nephew, pastor. Allá en República Dominicana, si usted va a manejar, fácilmente le pasa a un motorista calibrando. In the Dominican Republic, if you're driving, Otro por aquí a 200, very un easily, desastre. a motorist passes by very fast. Mi sobrino chocó de frente con otro. My nephew No tenía protector en la cabeza. crashed with another one. He didn't have a head protection. Se dio un golpe fuerte en un lado de la cara. And he hit himself really hard on the side of the Se face. partió esa pierna por aquí arriba. He broke his leg here. Y mi cuñado me llamó. And my brother-in-law called me, ¡Corre! run. Y corrí al hospital. And I ran to the hospital. Y me dijo, llama a tu mamá y dile que prepare la casa porque... He said, call your mother and tell her to prepare the home because... Pero yo he tenido tanta experiencia en Dios, But I've had so many experiences in God, de que Dios sana, that God heals, de que Dios vivifica, that God edifies. que cuando llegó la And ambulancia, when the ambulance came, había que trasladarlo de San Cristóbal, Darío Contreras. he had to be transported from San Cristóbal to Darío Contreras. Iba con el chofer y algunos camilleros. He was going with a driver and some EMTs. Y allí le agarré la mano. And there I held his hand. Él no era cristiano, He was not a Christian. pero empecé a clamar Dios de gloria. But I started to clamor to the Y God of glory. y le dije, Señor, él no es cristiano, And I told the Lord, he's not a pero Christian, ten but misericordia. have mercy. Él no te sirve, pero ten He misericordia. doesn't serve you, but have mercy. Dale una oportunidad. Give him an opportunity. A mí se me olvidó que estaba el chofer y los camilleros no son cristianos. I forgot that the driver and the EMTs were not Christians. Pero el momento pedía clamar But at the moment I started to clamor. y no dejé de clamar hasta And que I llegamos allá. didn't stop clamoring until we got there. Cuando llegamos allá, la doctora que lo chequeó, soltaron a los que estaban heridos en emergencia, When we got there, the doctor who checked him left other patients unattended porque el caso de él era peor. because his case was worse. Y la doctora al ver nos dijo, ¿son cristianos ustedes? And the doctor said, are you Y Christians? le dijimos, sí, servimos a I Dios. said, yes, we serve God. Y dijo, proclamen porque un milagro solamente lo salva. And he said, clamor because only a miracle is going to save him. Lo subieron a intensivo. They took him to intensive care. Y yo tomé la foto, hermano, y la regué por todos los grupos de oración que existieran. I took the picture and sent him on all of the chats. Clamen por mi sobrino. Clamor for my nephew. Porque los momentos de crisis y de dificultad Because aquí in en the el moments pueblo of crises and difficulty, tienen que unirse como un solo there is a hombre. people that need to unite Tienen as que one. unirse como un solo equipo. Needs to join as one Tu team. problema es mi problema. Your problem is my El problem. problema de los pastores es el problema de The nosotros. problem of the pastors are our Tenemos que problems. orar uno por los We otros. need to pray for each other. Y allí todos clamábamos, pastor. And there we all clamored. Y se moría el que estaba al lado. And the one beside us would Fallecía el que die. estaba a la derecha, a la izquierda. On the right and the left would be deceased. Y en un miércoles que no se suponía que iba a volver, And on a Wednesday, when abrió supposed los that ojos. he wasn't going to come back, he opened Abrió his los eyes. ojos. He opened his eyes. Y cuando los médicos lo And chequearon, when the doctors looked him over,
Ya no había que operarle la cara. He didn't have to operate Dios his hizo la face. obra. God did the work. Lo operaron de aquí nada más. They operated him from his legs only. Y me dice él And he tells me que mientras él estuvo en ese éxtasis that while he was in that ecstasy, o en ese momento de intensivo, or in that intensive moment, los demonios lo iban a buscar. the demons will go to get Y le him. decían, tú eres de nosotros, And tú they no will eres tell him, cristiano. you're not a Christian, you're Y le ours. decían, tú no perteneces porque tú no buscas de Dios. You don't belong because you don't seek God. Pero lo que el demonio no sabía But what the demon didn't know, es que había un pueblo, that there was a people, había una iglesia there was a church en diferentes in lugares, different en places, diferentes in países, different countries, clamando clamoring para que Dios haga el so that God milagro. will do the miracle. Cuando se presenta en situación When situations come up y tú estés a larga and you're distancia, a long distance, recuérdate remember que el reino de Dios that the kingdom of no se heaven mueve con wifi. isn't moved by Wi-Fi. Cristo dio la palabra God gave the word, y el criado del centurión fue sanado. and the centurion's envió la servant was palabra. healed. Christ gave the word. Cristo envió la God palabra sent the word, y la hija de la Sirofenicia fue libre. and the daughter of the Syrophoenician woman Cristo was tiene healed. poder God has power, y te ha dado and poder. He has given you power. Le ha dado poder a la He iglesia has given the church power para operar. to operate. Pastor, usted está al frente a su casa. Pastor, you're in front of your house. Me sucedió It happened to me, y no ha pasado allá and it's happened over que there. se va a armar un pleito That there's going to be a fight on y soon, yo no tengo que salir para afuera and I don't need to go a outside meterme entre el medio de las almas de los cuchillos. to get in between Desde mi casa yo the pongo la weapons of the mano. knives. From my house, Desde mi casa envío la from oración my hands, I send the prayer, extend my arms, creyendo believing que Dios va a reprender ese espíritu de muerte. that Jesus will rebuke that spirit of repente, death. And suddenly, De repente el pleito se termina. the fight No hay ceases. herido. There's no one's hurt. No hay trifurca. There is no Porque Dios injury. hace las cosas cuando clamamos. Because God does Dios things when tiene we poder clamor. para obrar. God has a power to A work. su nombre. To His name, Verso 40. verse 40, Se burlaban de él. they made fun of Him. La gente se va a burlar de ti People are going to laugh at you cuando te vea when they see you. que por más problemas que That tiene, regardless how many problems you el have, Espíritu de the Dios Spirit of God saca una sonrisa en tu vida. takes out a smile from Y me. te preguntarán, And you will ask you, ¿cómo tú lo haces? how do you do it? ¿Cómo es que con tantos problemas How is it that with so many problems y con tanta pérdida and so many loss, tú mantienes un gozo, you retain your mantienes joy, una paz? maintain the peace? Y tú le dirás, And you will say, te voy a decir el secreto, I'm going to tell you the secret. es Cristo que lo It's hace. Jesus Christ who does Es it. Cristo que me tiene vivo. It's Jesus Christ who keeps me Es Cristo que alive. me tiene joven. It's Jesus Christ who keeps me Es young. Cristo que me tiene It's sano. Jesus Christ who keeps me healed. A su nombre. To His name, A su nombre. to His name. Y dice que echó afuera todo y tomó al padre y la madre de la niña. Y el verso 41, tomándola de la mano, le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. He says that He took everybody else out. He took the father and Yo the no mother, sé, bring them to the hermano. daughter. No sé, hermano, I don't know si Jairo if Jairus escuchó heard lo que dice Juan 11:25. what John 11:25 says. Cuando Cristo dijo, When Jesus said, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the Y el life. que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whoever believes in me, even if they were Yo soy la dead, resurrección they y will la be alive. vida. I am the resurrection and Y the el que life. cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And whoever believes in Y me will live. Ay, santo. A su nombre. To His name, Le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, He levántate. said, Taluta kum, which means little girl, Levántate. rise up. Levántate. Rise up. Levántese, hermano. Get Vamos a up, ponernos de brother. pie. Stand on our feet. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Mi mamá debía estar muerta. Le llegan hasta a cortar un seno. My mother should be, Y para she los would be médicos dead. debía estar muerta y Dios la tiene viva. They even cut off one of her Mi breasts. papá tiene 86 años. My father's 86 years old. Tiene casi un año que pertenecía a la iglesia popular. It's been about a year in the popular En su church, juventud, practicando, yendo a los brujos, a esas cosas. practicing witchcraft. Y nosotros no dejábamos de clamar por él. And we did not stop Tiene un clamoring año for que him. aceptó a Cristo. Has a year that he accepted Jesus. Me entregó todo, varón, todo lo que pertenecía a esa atadura. He gave me everything that had to do with that Y me dijo, yo stronghold. quiero cantarle al And Señor. he says, I want to worship the Lord. Yo quiero cantarle al I Señor. want to sing to the Lord. Y se nos ha ido varias veces, varón. And he's left a couple Y times. cuando le hemos puesto la mano y oramos al Señor, And when we put our hands el on him Señor and vuelve y pray lo to the trae. Lord, God brings him back. no deje, mira,
Ponle la mano a tu ser querido que no conoce a Dios. Señor, cúbrelo con tu presencia. Put your hands Señor, over the revélate person a you su love. vida, por tus niños, por tu pareja. Reveal Señor, yourself. manifiéstate en mi hogar. Mi hogar es tuyo, el Señor lo va a hacer. Manifest yourself in my house. A su nombre. To his name. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's close our eyes. Quizá, hermano, por último texto bíblico, Maybe. Mateo 11:28. The last verse, Matthew Quizá 11:28. Jairo escuchó Maybe Jairus heard cuando Cristo dijo, when Jesus said, Mateo 11:28, ahí cerramos. Matthew 11:28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, come to me, all those who are y yo os haré descansar. weak and heavy laden, I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y Come cargados, to me, y yo os haré descansar. all of you who are weak and heavy laden, and I will give you rest. Tú que estás cansado, ven a Jesús. You who are tired, come to Jesus. Tú que estás agobiado, ven a Jesús. You who are worried, come to Jesus. Vamos a orar en este momento. Padre Let's pray. Santo, Dios eterno, Príncipe de paz, te ruego, Señor, que selle tu palabra, que tú establezcas tu propósito, que tú establezcas tu voluntad. Mira, Señor, solo tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. En cuanto a qué tiene, yo no conozco su corazón, pero tú sí, Señor. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad, tú seas, Dios mío, obrando y tocando cada uno, cada corazón, cada persona. Que tú establezcas, Señor, tu propósito eterno en Establish your cada eternal una purpose. de nuestras vidas, Señor. In every one of our lives, Todo te lo pedimos we ask this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero hacer un llamado. I would like to do an altar call. Si alguien se encuentra aquí If there's anyone who's que here todavía no ha recibido a Cristo that como su has not received Jesus único y suficiente Salvador, as their one and only Savior, quiero orar por ti. I want to pray for you. Quiero orar por ti. I want to pray for you. Todo lo que Cristo ha hecho en mi vida es bueno. Everything that God has done in my life is good. Mi madre, My mother, con 5 hijos, with 5 children, aún mi papá amenazándola, even with my porque father, tenía que trasladarlo lejos. saying they had to Siguió transport us firme. very far. She continued Y firmly. todos le estamos sirviendo a Dios. And we're all serving the Lord. Faltaba a mamá y papá, My father was the y ya last Dios lo one, trajo también. and he's here now. Este mundo va a la deriva y a la perdición, y Cristo abre la puerta de salvación. This world is going to perdition, Los and hermanos Jesus cierren sus Christ ojos opens the door y ore ahí por si hay una persona a su alrededor to salvation. Brothers, please close y your eyes and quiera pray. voluntariamente, no que tú sientas que te están señalando, obligando, no. Que tú entiendas que tú necesitas a Jesús. On a volunteer basis. Que You esta es feel la like you need mañana, Jesus. este es el día This is the morning, this is the que day Dios ha permitido that God has permitted que tú escuches la palabra. Así que si quieres a And you- Cristo en tu corazón, ven. that you hear the word of God. So if you want Jesus in your heart, come. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, ven. If you want to accept Jesus, come. Dale un aplauso al Señor. Give God a round of applause.